ديجي كلوب بودكاست برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. مازلنا في الفيلاج تونيزيان في السيتيك افريكا وتوا معنا صديقة البرنامج حبيبة الملايين اللي تعدت قداش مرة معنا ويظهر في كل محضر الحمد لله تحضر ان توكا الكراسة شعر الله طاحت معنا ايمان موان اللي هي سينيور مانجر شي اي واي تونيزي. اهلا وسهلا بك. اهلا وليد شنو احوالك؟ والله الحمد لله. هي معروفه في السيكتور اللي ديما السوتيان على الاخر اللي ستارت اب وديجا في الموبايل وورد كونغرس اخر مره تقابلنا حتى هذاك لا كاسكيت اي واي مشيت تدافع على الستارت اب تونيزيان. نحن تو موجودين دونك في ابيجان وهكا انت زاده موجوده معنا دونك نجم تحكي لنا رابيدمون شنو هي البريزونس نتاعك انت اليوم علاش موجوده؟ Alors, علاش موجودين في سيتيك افريكا؟ Donc pour promouvoir l'open innovation. Donc avec le bureau ivoirien EY Côte d'Ivoire et notre partenaire GIZ, nous avons animé aujourd'hui un panel sur l'open innovation où le fait en fait c'est de parler de notre expérience Scanad Match notamment في تونس et à quel point l'écosystème en Tunisie est prêt باش يخدم على على l'open innovation ولا collaboration entre entreprises, grandes entreprises et startups. Enfin, on en a profité justement pour poser la question le bureau ivoirien et voir à quel point l'écosystème est mature, à quel point l'écosystème حاضر وباش يخدم l'open innovation, à quel point on peut les inspirer خاطر quand même احنا قدمنا حتى كي قدمنا un peu notre écosystème رينا راو clairement que c'est un écosystème établi aujourd'hui. Certes, il y a quelques déconnexions, mais c'est un écosystème établi. في هوني شنو رينا زيد رينا اللي في كوت ديفوار il y a des startups aujourd'hui, enfin quelques-unes تبارك الله عليهم, mais globalement la dynamique écosystème موخرة شوية par rapport à ce qui se passe في تونس معناتها. On l'a dit, le bureau ivoirien l'a dit. Voilà, donc ensemble on a animé ce panel, on a profité en fait on a profité كمل باش نعمل انا هكا ولا باش انت حاطه في الصوت تنجم تعمل بوز وتعاود ترجع في الايماج. باهي 3 2 1 نعاود. لا كمل البارتي الثانيه. Alors, donc pendant le panel, on a eu pas mal d'interactions. Il y a eu de la présence des acteurs de l'écosystème ivoirien, l'écosystème tunisien, et c'était bien parce que c'était beaucoup d'interactions. Le fait que justement, juste après Citic Africa, NGO le Côte d'Ivoire avec le programme Open Innovation et pour les inspirer, pour le mettre en place, ou profiter et ramener des startups ivoiriennes pour répondre aux besoins des entreprises Twinsa, mais aussi ramener des startups Twinsa pour l'écosystème ivoirien et faire profiter les entreprises, les challenges. Toujours, en tant que EY, on est facilitateur entre les deux acteurs, entreprises et startups. Très bien, en tout cas, Imen Mawen, merci beaucoup pour tous les efforts et de l'écosystème. Inch'Allah, on se bientôt. Inch'Allah, effectivement. Merci beaucoup. Bye bye. Aïchek, bye bye. ديجي كلوب بودكاست برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.